पे हूँ चीफ मिनिस्टर साहब का प्रोटोकॉल है और इन्होंने रोड बंद किया हुआ है। ये एम्बुलेंस पिछले आधे घंटे से फंसी हुई थी और अभी इन्होंने बताया कि पेशेंट की डेथ हो गई है। ये जरा बताएं, आप साथ हैं इसके पेशेंट के? क्या हुआ था इसको? ट्रैक्टर के नीचे एक्सीडेंट हुआ। ट्रैक्टर के नीचे एक्सीडेंट हुआ है, आप इसको निश्चित लेके आए थे और कितनी देर से फंसे हैं प्रोटोकॉल में? 20 मिनट हो गए। 20 मिनट से आप 20-25 मिनट से यहाँ खड़े हैं और इन्होंने नहीं खोला रोड और ये पेशेंट की डेथ हो गई है इस वक्त ना। ये आप देख सकते हैं, ये खवातीन रो रही हैं। ये पेशेंट है, ये जवान लड़का है, इसकी डेथ हो गई है। ये चीफ मिनिस्टर साहब के प्रोटोकॉल की वजह से एक पेशेंट की डेथ हो गई है। इसका कौन जवाब दे होगा? मतलब ये वो हुकूमत है जो ये वादा करके आई थी कि हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं द किरण नाज शो। अभी आगाज़ में मैंने आपको एक वीडियो दिखाई। आई डोंट नो, ये ट्विटर पर मेरे पास वीडियो आई है, ये लाहौर की है या मुल्हका इलाकों की है, करीब की है कहीं। अलबत्ता जो इस वीडियो में आपने देखा वो ये था कि एक शख्स एम्बुलेंस के अंदर बैठा हुआ है अपनी फैमिली के साथ और उसके साथ एक डेड बॉडी भी मौजूद है। और ये गालिबन देखकर जितना मैं उसको समझ पाई, मुझे देखकर कोई 25-26 साल या शायद उससे भी छोटा किसी लड़के की वो डेड बॉडी दिखाई दे रही है। ये जो स्टोरी हुई है, जितना उस वीडियो में समझ आ रहा है कि एक प्रोटोकॉल वहाँ से गुजर रहा था, वीवीआईपी प्रोटोकॉल गुजर रहा था, जिसकी वजह से गाड़ियाँ रोड पर रुकी हुई थी, इंसानों को रोड पर रोका हुआ था, सड़कों पर रोका हुआ था, क्योंकि जो वीवीआईपी शख्सियत इस मुल्क की होगी उसको गुजरना है, सिक्योरिटी के साथ गुजरना है, सुकून के साथ गुजरना है, बग़ैर सड़कों पर किसी भी मसाइल के उसने गुजरना है। लेकिन जो कराची में या लाहौर में या इस्लामाबाद में या पेशावर में या कोयटा में या पाकिस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी देहात में रहने वाला जो भी शहरी है, जो भी देहाती है, जो भी इंसान है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ने तो उसको इंसान बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो अशराफियाँ हैं, जो बादशाह सलामत हैं इस मुल्क के, जो बहुत सारे बादशाह हैं इस मुल्क में, वो नहीं समझते। तो हुआ कुछ यूँ है कि एक वीवीआईपी प्रोटोकॉल, जिसमें इस वीडियो में ही जिस शख्स ने बताया कि चीफ मिनिस्टर साहब का, उस्मान बुज़दार साहब का वीवीआईपी प्रोटोकॉल गुजरा था, जिसकी वजह से इन तमाम लोगों को यहाँ पर रोका हुआ था। और जब रुकावट लगाई हुई है, जब लोगों को रोका हुआ है, तो उसमें चाहे कोई मरीज़ हो, उसमें चाहे कोई एम्बुलेंस हो, चाहे उसमें कोई हामिला औरत हो या कोई भी हो, इससे कोई सरोकार नहीं होता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी हो, रुकना तो है आपने। बादशाह सलामत ने गुजरना है तो जनाबे वाला आपने तो सड़क पर रुकना है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका एक्सीडेंट ऐसे वक्त में क्यों हो गया कि जब उस्मान बुज़दार साहब को वहाँ से गुजरना था। आपके बच्चे को कुछ क्यों हो गया जब उस्मान बुज़दार साहब ने वहाँ से गुजरना था। कैसे कोई मौत के करीब पहुँच गया कि जब उस्मान बुज़दार साहब ने वहाँ से गुजरना था। ये है हमारे मुल्क का। जब ये वीडियो मैं देख रही थी तो मुझे कुछ जलसे कराची के, लाहौर के, फैसलाबाद के, सरगोदा के, गुजरावाला के वो जलसे याद आना शुरू हो गए कि जहाँ वज़ीर आज़म साहब उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हुआ करते थे। माइक पर आते थे, डाइस पर आते थे, माइक पर बोलते थे, फरमाते थे कि मैं वीवीआईपी प्रोटोकॉल के खिलाफ हूँ, मैं जब हुकूमत में आऊँगा तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लूँगा। और हमने ऐसी वीडियोस भी देखी थी, हमने ऐसे ज़ाती तजर्बे भी देखे थे कि जब कराची की सड़कों पर फैसल वाडा के साथ इमरान खान निकलते थे तो वहाँ पर आसपास करीबी लोग जो मोटरसाइकिल्स पर जा रहे होते थे वो वीडियो बनाते थे। वो वीडियो भी मैं आपको साथ साथ दिखा देती हूँ एक विंडो में। ये वीडियो भी आप लोग साथ साथ देख लीजिए कि जब साथ साथ प्रोटोकॉल नहीं है, गाड़ियाँ हैं बहुत सारी और इमरान खान साहब जा रहे हैं और वो इस चीज़ को कंडेम करते थे कि ये जो वज़रा हैं, वज़ीर आज़म साहब होते हैं या दीगर वीवीआईपी लोग होते हैं और वीवीआईपी प्रोटोकॉल लेकर चलते हैं, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। पाकिस्तान में वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा, क्योंकि उस दौरान एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि नवाज शरीफ साहब के काफ़िले से एक बच्चे की डेथ हो गई थी। इसके अलावा इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते रहे, तो उन वाक़यात को बेस बनाकर इमरान खान साहब ऐसी बातें किया करते थे कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। लेकिन अब खान साहब 2 साल हो गए हैं आपकी हुकूमत को। 2 साल में ये वही उस्मान बुज़दार साहब हैं जिनकी ईमानदारी के आप डंके पीटा करते हैं, जिन्हें आप वसीम अकरम प्लस कहा करते हैं। कि बहुत सारे लोग, सारा पंजाब, आपके अपने मिनिस्टर्स इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि जी उस्मान बुज़दार साहब केपेबल आदमी नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभालें। बट आप कहते हैं कि जब तक मैं हूं तब तक उस्मान बुज़दार पंजाब के चेयरमैन रहेंगे। तो आपकी हुकूमत को 2 साल हो गए हैं।
VVIP پروٹوکول کا خاتمہ آپ کیا کرتے؟ آپ کے اپنے منسٹرز کی وجہ سے، آپ کے اپنے چیف منسٹر کی وجہ سے کسی کی جان جا رہی ہے. خان صاحب ذرا ملاحظہ کیجئے، ذرا غور کیجئے. اگر آپ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکیں تو کم از کم آپ اپنے منسٹرز کو اس چیز کا پابند تو کر سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کم از کم کسی کی جان نہ جائے. ایک شخص، ایک بچہ، ایک لڑکا، اللہ جانے اپنے گھر کا شاید واحد کفیل ہوگا، اللہ جانے اپنے ماں باپ کا شاید اکلوتا بیٹا ہوگا، آپ کے اس VVIP پروٹوکول کے چکر میں دنیا سے چلا گیا ہے، جان سے چلا گیا ہے. آپ وہی عمران خان ہے نا جو VVIP پروٹوکول کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے. کہاں ہیں وہ آپ کی باتیں؟ آپ وہی عمران خان ہے نا کہ جب کراچی میں، لاہور میں آپ سڑکوں پر نکلا کرتے تھے تو لوگ آپ کے ساتھ یہ کہہ کر نعرہ لگاتے تھے کہ یہ ہے وہ عمران خان جو ملک میں تبدیلی لائے گا. تو آپ ایسے تبدیلی لا رہے ہیں کہ لوگ آپ کے منسٹرز کی وجہ سے، آپ کے چیف منسٹر کی وجہ سے جان سے جا رہے ہیں. خان صاحب ذرا ملاحظہ کیجئے، ذرا غور کیجئے. اور یہ بھی ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا، مجھے بات کرتے ہوئے یہ والی بات بھی یاد آ گئی کہ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں کہ جن کے اوپر الیکشن سے پہلے، جن کے اوپر سرکار بننے سے پہلے، حکومت بننے سے پہلے، وزیر اعظم بننے سے پہلے جن کو پروٹوکول مل گیا تھا، سرکاری پروٹوکول مل گیا تھا. اس پر ایک لاہور ہائی کورٹ میں درخواست بھی آ چکی ہے، درخواست دائر ہو چکی ہے، ہوئی تھی اور اس کے علاوہ پشاور کے جو ہیلی کاپٹرز کا خان صاحب آپ نے استعمال کیا ہے، جس کا بار بار اپوزیشن کہتی ہے کہ اس کیس کے بارے میں بھی تو ذرا بات کر لیں، اس کیس کے بارے میں بھی تو پوچھ لیں. آپ نے ہی تو سرکاری املاک کا یا سرکاری ہیلی کاپٹرز کا غیر قانونی استعمال مبینہ طور پر آپ نے ہی تو کیا ہے خان صاحب. پھر آپ کے ہی منسٹر صاحب فواد چودھری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جی 55 روپے فی لیٹر جو خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کے اخراجات آتے ہیں، 55 روپے فی لیٹر کا فیول اس پہ لگتا ہے اور پھر اس کے بعد خان صاحب پہنچتے ہیں. بہرحال یہ جو ساری باتیں ہیں وہ ایک طرف، لیکن آپ کے وعدے جس میں سے ایک بھی آج تک 2 سال میں وفا نہیں ہوئے ہیں، جو آپ نے لوگوں سے بہت چھوٹے چھوٹے وعدے بھی کیے تھے اور بہت بڑے بڑے وعدے بھی کیے تھے. میں نہیں کہتی آپ سے کہ 2 سالوں کے اندر اندر وہ سارے بڑے وعدے پورے کریں، لیکن کم از کم وہ چھوٹے چھوٹے وعدے جو بیک جنبش قلم ہو سکتے ہیں، صرف ایک آرڈر پر ہو سکتے ہیں، کم از کم وہ چھوٹے چھوٹے وعدے تو پورے کریں. میں دیکھوں گی، یہ تو بالکل تازہ واقعہ ہے، ابھی یہ ٹویٹر پر میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بات کی جائے، آپ لوگوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا جائے. بٹ میں دیکھوں گی اور میں انتظار کروں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے کون سے وہ وزراء ہیں جن کا ضمیر ابھی زندہ ہے اور وہ آ کر اس ویڈیو کے خلاف بات کرے گا، وہ اس VIP پروٹوکول کے خلاف بات کرے گا، یا وزیر اعظم صاحب آپ خود VIP پروٹوکول کے خلاف اسی طرح سے بات کریں گے ابھی بھی جیسے آپ حکومت سے پہلے کیا کرتے تھے. اور ابھی بھی جو اس کے ذمہ داران ہیں، جن کی وجہ سے اس معصوم لڑکے کی جان چلی گئی، اس کی فیملی سڑک پر ایمبولینس میں بیٹھی ہوئی بلک رہی ہے، سسک رہی ہے، رو رہی ہے اور یقیناً بددعائیں بھی نکل رہی ہوں گی چیف منسٹر صاحب کے لیے، ان کے قافلے کے لیے کہ جو پروٹوکول وہاں سے گزر رہا ہے، شاہی سواری وہاں سے گزر رہی ہے کہ جس کی وجہ سے جس بچے کی جان چلی گئی. تو میں دیکھوں گی خان صاحب کہ اب آپ اس فیملی کے لیے کیا کرتے ہیں، آپ ان خاندان والوں کے لیے کیا کرتے ہیں، اور آپ اس VIP پروٹوکول کو ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں. انتظار رہے گا.